Hi, Assalamualaikum guys. We meet again in lab class. Okay, so today I would like to continue our theory chapter, which is chapter 4, still in chapter 4. And this is the chapter 4 part 3. And we are still in a repetition control structure. Okay, so next. So let's come. I have been told you about this in part 1, chapter 4, part 1. Okay, so you can read it yourself. Okay, next, please scan this QR code for this week. And actually, this today is the lab class, but I teach you theory. Okay, guys. Okay, this is the flag control loop, which is the third types of the loop. So we have counter control loop. The meanings of the counter control loop is we know exactly how many times we want to repeat the process. However, for the sentinel, we didn't know. It's based on user. So what is the flag control loop? Okay, flag control while loop use bool variable to control the loop. When we talk about the bool, the value that the system knows is true or false. A flag is a boolean variable, only can be set to true or false. Okay, before this, when we use in our sentinel control loop, we use number. Okay, we use the unique value, the sentinel value. For example, like -999, -1. So that is the sentinel value for the sentinel control loop. However, for the flag control loop, you use this one. Okay, you use the bool. Okay, at the front of this one, you put bool. Okay, bool is the data type for true or false. Okay, bool found equal false, while not found kalau dia tak jumpa, means that while not found, not false jadi true. While true, dia akan masuk dekat dalam ni. Okay, ini dia menggunakan LCV, data type dia jenis bool. Okay, tapi selalunya in your level we just use the sentinel or the counter control loop. Ini sebagai your punya pengetahuan lah, kod-kod keluar dekat dalam ABC ke, bila dia sebut flag, oh what is it? Okay, at least you know about it. Okay, this is the example of the coding that involve the flag control loop. So as you can see in here, integer sum, and the sum with initialization with the 0. When we see this variable, we call it as the running variable. Okay, the variable that hold the running value. Okay, during the process of the repetition. So this is the number that you should ask the user. So the LCV that this system, this program use is the done. See, done. How did you know done is the LCV? Okay, how did you know? So easy. First, you should see at the initialization. Okay, this one is the initialization. So bool done equal to false. Okay, initialize the boolean variable done. Okay, and then this one is the E. How did you know this one is the E? Because it put inside the while loop, and it's right as the not done. Means that selagi dia true, selagi tu dia akan masuk. Okay. So next dia minta kat user lah. Sepatutnya kat sini ada cout. Enter a number. Okay, next cin number. So if number more than 0, okay, remember this process. This process is to find the positive number. Dia nak buat tapisan whether the number that user input positive or negative. If positive, dia akan buat penambahan. This one, sum equals sum plus number. Else done is true. Maksudnya, kalau dia ni bukan positif, so dia akan tukar done kepada true.
Bila done tukar kepada true, okay, tengok bila done ni, okay, dia tukar kepada true, dia update done sama dengan true, what happen? Okay, not done. Done sekarang true, not true, false. So maksudnya sekarang bila dia jumpa je negatif, dia akan ke dua. So ini kita kenal dia sebagai updating. So you jangan risau, kadang-kadang soalan ni dia bagi macam ni, dia suruh awak baca coding ni. Okay, dia takkan suruh awak buat soalan berkenaan dengan Boolean flag control structure. Okay, don't worry. Okay, so the loop logical expression not done indicate the loop should be executed as long as the done is false. Okay, selagi while ni true, dia akan minta. Means that selagi nombor yang user masukkan tu positif, dia akan repeat. Okay, tapi once user masukkan contohnya negative one, what happen? If dia buat sini, if number more than 0, negative one adakah lebih besar ni? Tak. So dia akan pergi ke else dan dia akan pergi jadi true. Kenapa? Sebab soalan tu kata kalau user jumpa negatif, kalau user masukkan negatif, maksudnya itu adalah stop. Okay, dia nak terminate the process of repetition. Okay, itu maksud flag control structure. Dia menggunakan true or false. Okay, so next, choosing the right loop structure. So you should know lah which one loop control structure that you should use. For example, if the question give you problem for the counter control loop, so you can choose whether you want to use the while, do while or for. And usually for the counter control loop, the best loop that you should use is the for loop. Senang. Dekat atas tu semua dah ada. Okay, so kalau dia berkenaan dengan sentinel, ada dua pilihan saja. Remember, kalau sentinel awak boleh gunakan while ataupun do while, tapi saya lebih suggestkan awak menggunakan while untuk sentinel. Okay, sebab saya risau kalau you gunakan do while, you takkan ingat dekat while bawah tu nanti ada semicolon. Sayang, nanti salah. Okay. Okay, next is nested loop. Same as the selection. Selection, we have the nested selection, which is if inside if. However, for loop, we also have the nested loop. Usually, nested loop, we use the for loop. For inside for, or while inside while. Okay. The placing of one loop inside the body of another loop is called nesting. Yalah, dia macam sarang lah. Okay, sarang luar, sarang dalam. Okay, a loop within a loop. When you nest two loop, the outer loop take control of the number of complete repetition of the inner loop. Maksudnya, loop yang dekat luar tu, okay, contoh. Okay, contoh kita ada for di luar. Okay, lagi satu dia ada for di dalam. Okay, dia kata kat sini, when you nest two loop, ni awak tengah nestkan two loop, the outer loop take control the number of complete repetition of the inner loop. So, untuk completekan inner loop ni, dia based on outer loop. Selagi outer loop ni tak habis, lagi tu inner loop akan berjalan. Okay, while all type of loop may be nested, the most commonly nested loop are for loop. Ingat. Okay, mari tahu keluar soalan ABC ke? Ingat. Selalunya yang menggunakan nested loop adalah for loop. Boleh je kalau awak jumpa while dalam while. Tapi jarang. Okay. The best and the most commonly used for a nested loop, we use the for loop. Okay. So, kena faham nested loop ni. Okay. This is the example of the coding that involve the nested loop. As you can see in here, okay. This one we call it as the outer loop. And this one we call it as the inner loop. So macam mana dia proses? Okay. Okay, dia ada yang luar dia akan buat 3 kali, yang dalam dia akan buat 2 kali. Okay. So jom kita buat satu-satu. For example, for integer 62 sama dengan 0, 62 less than or equal 3, adakah 62, adakah kosong lebih kecil? Betul. Bila betul, dia akan jumpa for loop yang kat dalam. Okay, bila dia jumpa for loop yang kat dalam, so saya buat macam ni lah. Okay, kita ada 62.
Okay. And then kita ada num1 less than or equal 2. Okay, so contohnya num2 adalah 0. Okay, adakah kosong lebih kecil sama dengan 3? True. Bila true, dia akan masuk dekat dalam for loop yang kedua. Okay, bila masuk for loop yang kedua, dia jumpa 6 sama dengan kosong. Adakah kosong less than or equal 2? True. Bila true, dia buat apa? Bila true, dia akan keluarkan output. Okay, so output apa yang dia akan keluarkan? num2 dengan num1. So output dia adalah, okay, buat kat sini lah, saya buat kat sini. Output dia adalah num2 dengan num1. So num2 dia berapa? Num2 dia sekarang adalah kosong. num1 pun kosong. Okay, so sekarang dia, awak rasa dia naik atas ni ke dia naik yang ini? So ingat, selagi inner loop tak habis lagi tu, dia tak akan keluar pergi ke outer loop. You kena habiskan dulu inner loop. Okay, kalau dari 4 awak kena pusing dalam ni. Tu masuk dia. Okay, so next dia akan naik kosong. Okay, dia baca kosong tambah 1. So sekarang num1 jadi 1. Nampak? Saya tak pergi kat sini. Saya update dekat sini. Okay, adakah 1 less than or equal 2? True. Bila true dia buat apa? Bila true dia akan buat, orang kata dia akan buat output. Output dia sekarang adalah number 2, num1. num2 sekarang tetap kosong. num1 1. Nampak tak? Okay, so dia akan naik lagi. Bila dia buat num1 plus plus, sekarang jadi 2. So dia akan update dekat sini. Adakah 2 less than or equal 2? True. Bila true, apa yang dia akan buat? Dia akan keluarkan num2. num2 still lagi kosong. num1 akan jadi 2. Ini output dia. 0, 0, 0, 1, 0, 2. Okay. So next dia akan jadi 3. Okay, bila dia naik jadi 3, dia masuk tak sini? Tak. Dia masuk, bila jadi 3, adakah 3 less than or equal 2? False. Bila false, dia jadi apa? Output dia tak buat. So dia akan pergi mana guys? Dia akan keluar daripada inner loop, dia naik atas balik. So bila dia naik atas balik, dia akan buat num2 plus plus, di mana num2 sekarang akan jadi 1. Dia akan jadi 1. So dia pun buat, adakah 1 less than or equal 3? True. Bila true, dia akan jumpa num1. Sekarang saya nak tanya awak, adakah num1 sekarang nombor 3? Tak. num1 akan jadi balik normal. Dia akan jadi kosong balik. So ingat, dia akan buat 1 ni, okay, kat luar ni akan jadi 1, kat dalam dia akan buat 0, 1, 2, 3. Okay, bila dah habis 3 tu dia keluar. So num1 update jadi 2, dia akan buat 0, 1, 2, 3. Tu bacaan untuk nested loop. Dia akan jadi neutralize balik. Kenapa? Sebab dekat depan ni nampak dia neutralizekan balik menggunakan initialization yang baru. Okay. Walaupun tadi num1 ini, okay, walaupun tadi num1 ini telah disimpan menjadi 3, tapi once dia dah naik balik, dia masuk balik, dia akan jumpa yang ini yang pertama kan. So dia jumpa num1 sama dengan kosong. Terus dia akan padam yang 3, dia jadikan kosong. Itu nested loop. Okay. So ini tracing the output, ini contoh tracing dia. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 1. Okay, ni contoh dia. Kalau tak percaya, awak buat sendiri tracing output awak macam saya buat tadi, sambung. Okay, next is the nested loop notes. Okay, you should know. Inner loop goes through all repetition. For each repetition of the outer loop means that setiap kali outer loop to update, the inner loop akan start semula macam tadilah. Okay, dia akan kembali ke 0, 1, 2, 3. Even though outer update, dalam dia tetap akan ulang lagi semula. Inner loop repetition complete sooner than outer loop. Dia akan habis dulu daripada outer loop. Betul lah macam tadi.
Okay, kita akan habis dulu, dia naik. Habis dulu, dia naik. So, dia ni akan habis dulu daripada outer loop. Itu maksudnya. Okay. For example like this, to create the following patterns. So, ramai student saya akan buat macam ni. Dia akan buat macam ni. Okay, dia akan buat cout. Dia akan buat cout. Macam ni je. Cout. Macam ni. So, kalau awak buat macam ni salah. Okay, kalau awak buat macam ni salah. So, awak kena apply menggunakan nested loop. Okay, kalau you perasan kan dia macam berulang-ulang ni kan. And kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, selalunya row ini kita kenal dia sebagai outer loop. Kolom ini kita kenal dia sebagai inner loop. Awak kena ingat cara outer loop. Outer loop, okay, pertama kan dia jumpa yang pertama. Okay, row yang pertama, dia akan buat dulu inner loop. Nampak? So once dia dah habis 1, 2, 3, 4, 5, 6, once dia dah jumpa yang 6 bintang ni, dia akan jump pergi ke row yang kedua. Dia akan keluar pergi outer lah. Okay, dia jumpa outer and naik tambah 1 jadi row yang kedua. Dua pun buat balik. So macam mana you coding? Okay, ini coding dia. Okay, so we can use the following code to solve this problem. Okay, for integer row sama dengan 1, row less than or equal 5. Kenapa? Cuba tengok berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then you ada curly braces. Buka balik for yang kedua. For integer column sama dengan 1, column less than or equal 6. Why? Sebab kita nak keluarkan berapa bintang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bintang. Okay, and then cout. Okay, cout star. Lepas tu ada cout end line untuk kita ke bawah. Okay. Jom kita buat satu-satu. Okay, contoh row sama dengan 1, adakah 1 less than or equal 5? Yes, bila yes dia akan jumpa inner loop. Bila inner loop dia jumpa kolom, adakah, okay, jumpa kolom. Kolom sama dengan 1 less than or equal 6. True. Bila true, apa yang dia akan keluarkan? Dia akan, contohnya ini output dia. Dia akan keluarkan bintang. Okay, jangan pergi sini dulu. Sebab end line ini bukan berada di dalam for ni. Ada tak awak nampak ni? Tak ada. Kalau tak ada, ini luar daripada for loop. So, sampai sini je. Lepas tu dia akan naik balik jadi 2. So, adakah 2 less than or equal 6? Yes. Bila yes, dia akan keluarkan bintang yang kedua. Nampak? So, next. Naik lagi jadi 3. Keluar lagi yang ketiga. Next, naik lagi jadi 4. Keluar yang keempat. Next jadi 5. Keluar yang kelima. Next, dia jumpa 6. Keluar yang ke-6. Next, jadi 7. Jadi apa? So, dia tak akan masuk dalam ni. Dia akan pergi end line. End line lepas dah ke bawah, dia akan terus naik. Update untuk outer loop. Sekarang outer loop nombor 2. Nampak tak? So, kat dalam ni dia akan buat balik semula. So, jadilah bentuk yang tadi. Sampailah dia jumpa berapa? Dia jumpa row yang ke-5. So, jadilah macam ni. Okay, itu cara dia. Itu cara. Dan banyak lagi lah you boleh cari dalam internet. Macam-macam bentuk diorang boleh jadikan based on nested loop. Okay. So, example 2. For example, okay, they have 4 student in class Anggrek. So, ini example je lah They have 4 student in class Anggrek. Each student take 3 tests. Maksudnya, satu orang student, dia ambil 3 test. Okay, dia ada 4 student. Student pertama, student kedua, student ketiga, student keempat. So, dia ada 4 orang student dan setiap orang student ni dia ambil berapa test? 3 test. Okay, nampak tak benda ni berulang? Okay, run the program that asks the user to input their name and 3 test mark, then calculate the summation of 3 tests for each student and display the total of tests that he or she gets. Okay, so kalau sebelum kita belajar repetition, kita akan buat macam mana? Kita akan guna sequence lah.
Okay, kita guna sequence di mana kita akan buat student 1. Okay, student name 1. Lepas tu kita akan buatkan student 1 test 1, student 1 test 2, student 1 test 3. Kita akan declare benda tu. Tapi now kita gunakan repetition. So bila you tengok macam ni, apa yang outer, apa yang inner, apa yang dia akan berulang banyak kali. So sekarang yang ini akan jadi outer, yang ni akan jadi apa? Inner. Ni dia. Okay, maksudnya dia akan buat ni dulu, baru yang ini. Okay, so macam mana dia punya solution? Ini solution dia yang saya dah buat. Contoh outer saya buat S lah. Means that saya tahulah S ni adalah untuk student. S sama dengan 1, S less than 4 sebab dia punya student 4 saja. Maybe dia duduk dekat curug-curug mana entah. Okay, and then saya buat running variable saya dekat dalam ni. Okay, running variable saya dekat dalam ni sebab lepas saya dah calculate summation of the test for the student pertama, and then saya akan keluarkan dia punya sum test lah, dia punya value. And then bila dia naik balik, saya akan kosongkan balik. Kalau saya tak kosongkan balik yang sebelum ni, dia akan pergi tambahkan sum test student yang pertama. So jadi salah. Sebab soalan tu kata setiap kali awak kira sum test untuk setiap student, display. Student kedua, display. Itu maksud dia. Sebab tu saya letak kat dalam ni. And then dia suruh masukkan nama. Okay, ni nama. Saya letak kat outer lah. Sebab nama ni kepunyaan student. Takkan saya letak dekat dalam ni. Kalau saya letak dekat dalam ni, enter your name ni akan diulang sebanyak 3 kali. Adakah macam tu soalan tu nak? Tak. Soalan tu nak tanya nama saja and then yang berulang adalah test 1, test 2, test 3. Itu maksud dia. Okay, so kat dalam ni saya buat T melambangkan test. T equal to 1, T less than or equal 3, T plus plus, and then saya minta kat user enter mark of test T. Maksudnya enter marks of test 1, naik balik test 2, test 3. So kat bawah ni saya buat running variable dia, sum test equal sum test plus task. And then saya buat display dia sebelum keluar daripada outer loop. Saya display dekat user the summation of 3 tests that siapa get is sum test. Ni maksud dia. Okay, dan ini adalah dia punya output sikit. Nampak tak? First dia masukkan enter your name. Maksudnya ini student yang pertama. Lepas tu dia pun minta enter marks of test 1, test 2, test 3. Okay, dah minta sampai 3 and then dia keluarkan output. The summation of 3 tests that Nisa Kadir get is 240.25 point. Next dia naik balik untuk dia keluar, dia pergi naik ke outer loop. Outer loop maksudnya student yang kedua, ini student yang kedua. Dan dia ulang balik test 1, test 2, test 3 sampailah habis. Ini masuk nested loop. Okay, break statement. Kat mana kita nampak break statement? Break statement ni masa kita belajar switch case. Kalau awak ingat lagi lah masa dekat chapter selection. Break ni maksudnya dia akan keluar. Okay, dia akan stop and dia keluar daripada selection. Itu masuk break dalam selection. Tapi apa masuk break statement dalam repetition pula? Okay, so breaking out of a loop. Can use break statement in while, for and do while loop. When the break statement execute in a loop structure, it immediately exits from the structure. Sama jugalah dengan selection. So break ni dekat dalam loop ni adalah tugas dia untuk keluar daripada loop. Okay, contohnya kita gunakan counter control loop kan, kita kena run sampai 6 kali. Tiba-tiba kelima tu awak nak keluar. Boleh? Awak kena gunakan break punya statement. The break statement is used for two purpose: to exit early from a loop, to skip the remainder of the switch structure. Ni dia punya purpose. So for example like this. Okay, so dekat sini dia menggunakan counter control loop di mana dia akan repeat sebanyak 10 kali. Okay, so dia nak stop sampai yang ke-7. Macam mana waktu dia nak stop? Nampak tak ni? If J sama dengan 7. Maksudnya sampai pusingan ke-7 dah enough. Dia tak nak dah.
So bila once dia dah break kat sini, okay, once dia dah break kat sini, bila sampai J ni, dia jadi nombor 7. Adakah 7 sama dengan 7? Yes. Dia jumpa break, dia tak akan buat yang ini, dia pergi mana? End of program. Sebab itu dia sampai 6 sahaja. Ini kerja break. Okay, break up lah, move on orang kata. And example kedua pula, okay, when use an inner loop, terminate that loop only and goes back to outer loop. Kalau awak gunakan dia dekat dalam inner loop, dia hanya keluar untuk inner loop saja. Dia terminate inner loop. Tapi dia akan sambung balik ke outer loop. Itu maksud dia. Okay. Break kalau kat inner, dia akan putuskan rangkaian dekat dalam inner loop sahaja. Tapi dia akan pergi balik, goes back into outer loop. Dia bukan keluar daripada semua loop. Itu maksud kalau you letak break dekat dalam inner loop. So continue statement pula. Apa maksud continue? Kalau break move on, continue apa pula? Couple balik. Kan kita takkan couple balik kan? Okay. So kita tengok apa maksud dia. Continue statement can use continue statement in while, for and do while loop. When the continue statement execute in loop, it skip the remaining statement in the loop and proceed with the next iteration of the loop. Maksudnya kalau break dia keluar terus kan. Yang ini dia macam kita berehat sementara. Okay. Dia berehat dekat certain proses. Contohnya macam ni. Macam ni. Okay. For integer k sama dengan kosong. So dia nak buat pusingan sebanyak 10 kali. Sampai pusingan yang kelima, dia continue. Masuk continue, dia akan skip yang ini. Dia naik balik untuk updating k yang seterusnya. Kalau you perasan kat sini, nampak tak? Yang ada kosong, 1, 2, 3, 4. 5 mana 5? Tak ada. Sebab apa? Dia take a break. Okay, dia berehat sekejap. Ni maksud dia continue. Okay. Break. Kalau break, kalau awak letak break kat sini, dia terus keluar, dia terus pergi return 0. Tapi kalau dia continue, dia skip the remaining statement. Ni remaining statement lah. So dia akan naik balik. Kalau break, dia terus keluar. Itu beza dia dua benda ni. So itu saja untuk notes untuk hari ni. Sekejap saja. Okay. So please scan this attendance and later I will give you lab exercise. Okay, one lab exercise only. So end of chapter 4. Dah habis dah chapter 4. Sila ingat balik chapter 3, chapter 1, 2, 3 dan 4. Dan awak tinggal lagi satu chapter saja iaitu chapter 5. InsyaAllah minggu depan saya akan jawab. So 4 chapter ni sila pakarkan dia sebab awak nak kena buat projek. Selain itu, minggu depan or maybe minggu lagi satu, awak akan ada task 1. So sila study daripada chapter 1 sampai chapter 4. Okay guys. Dan jangan lupa buat tutorial saya. Okay. That's all. Thank you. Assalamualaikum.